মাইথন জলাধার থেকে বেশি পরিমাণ জল ছাড়ার ফলে বরাকরে নদী সংলগ্ন বাড়িতে জল ঢুকে বিপত্তি। টানা 4 দিন থেকে ভারী নিম্নচাপের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যেভাবে বৃষ্টিপাত হচ্ছে ঠিক সেরূপ ঝাড়খণ্ড রাজ্যেও বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে আজ সকাল 11টায় বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্ত মাইথন জলাধারে জলের পরিমাণ বাড়তে থাকার ফলে মাইথন জলাধার থেকে 1,70,000 কিউসেক জল ছাড়েন ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। হঠাৎ এত পরিমাণে জল ছাড়ার ফলে দামোদর নদীর বরাকর ঘাট সংলগ্ন কবরসার মহল্লা, বরাকরা ফাঁড়ি রোড এবং ডায়মন্ড গ্রাউন্ড এলাকায় প্রায় 2 ডজন বাড়িতে হঠাৎ নদীর জল ঢুকে পড়ে আসবাবপত্র সহ একাধিক সমান জলে তলিয়ে যায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় সমাজসেবী সংগঠনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের নদীঘাট থেকে উঁচু স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এলাকায় মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। पानी के नीचे तो अभी का पूरा घर डूबा हुआ है? पूरा डूब गया, पूरा भीग गया, आधा आधा घुस के निकाले सामान, घर खाली कर दिए हैं? घर खाली कर दिए। सहायता कुछ मिला है आप लोगों को काउंसलर की तरफ से? अभी तो स्कूल दिया खाली सामान रखने का, और कुछ खाने पीने का व्यवस्था? खाने पीने का तो दिया, बोला हम लोग भेज रहे हैं। आपका नाम? फिर दोस्त आपका घर पे घुसना स्टार्ट हुआ? पानी है तो मैं एक बैग बढ़ा दिया एकदम सुबह 9 बजे से। अच्छा, अभी आप लोग को कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जाएंगे स्कूल ऊपर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? कोई सहायता के लिए वार्ड काउंसलर आप लोग को यहाँ पे आया? कोई नहीं आया अभी। आपका नाम? MD सजाद अंसारी।